246 کا ایک قرآن مجید فرقان حمید نے دے اندر بہت سارے واقعات اس طرح دے آئے نے۔ مقصد اللہ رب العزت دا اس نسل نو آئندہ آنے والیاں نسلاں نو جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا سی اس نسل نو کچھ واقعات نو دس کے تے عبرت دینا مقصود سی۔ اور ساڈے ہاں بھی چونکہ واقعات جڑے آندے نے جو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تے یہ تو عبرت ہی حاصل کرنے واسطے یہ واقعات نو دا مطالعہ کیتا جاندہ ہے اور دیکھا جاندہ ہے کہ یہ ساڈے واسطے سبق کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے نو جڑا بیان کیتا نا تو مفسرین کہندے نے کہ یہ واقعہ تقریباً کوئی 1000 قبل مسیح دا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل پر عمالقہ چیرہ دست ہو گئے تھے اور انہوں نے اسرائیلیوں سے فلسطین کے اکثر علاقے چھین لیے تھے۔ یہ عمالقہ ایک قوم ہے جنہوں ظالم قوم کیا جاندہ ہے، انہوں عمالقہ وہ قوم سی وہ انہیں قبضہ کر لیا زبردستی کنہ تے اسرائیلیاں تے فلسطین وہ دے اکثر علاقے انہیں چھین لے۔ یہ فلسطین دے گرد و نواح چ پائی جاندی سی، یہ قوم بڑی ظالم سی، زبردست قسم دی، بہادر جنگجو سی اور لڑائی اچھی طرح لڑدی سی۔ انہوں نے کیتا کہ عمالقہ چیرہ دست ہو گئے کہ انہوں نے قبضہ کر لیا زبردست۔ سموئیل نبی اس زمانے میں بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے۔ سموئیل علیہ السلام ایک نبی گزرے نے تو انہوں نے بارے ذکر آیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے درمیان حکومت کرتے تھے مگر وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس لیے سرداران بنی اسرائیل نے یہ ضرورت محسوس کی کہ کوئی اور شخص ان کا سربراہ کار ہو جس کی قیادت میں جنگ کر سکے۔ یہ گل تو ساری سمجھ آ رہی ہے نا کسے دی؟ اس واسطے تھوڑا جا میں ہی بیان کرنا چاہنا جنہیں مفسر نے بیان کیتا ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ سموئیل علیہ السلام اس وقت بوڑھے ہو گئے سن، نبی سن تے انہوں نے درمیان ہی حکومت کرتے پے سن۔ تے اس قوم نے یہ گل کہی چونکہ ساڈا سردار ساڈا بادشاہ جڑا نا اس ویلے یہ ہن کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا ہے، تے انہوں نے جا کے کیا کہ سانو نا کوئی اس طرح دا کوئی جو سارا سربراہ کار جڑا اس طرح دا جڑا طاقتور ہوئے تاکہ وہ قیادت چاہی انہوں نے جنگ لڑیے کنہ نا عمالقہ نا اس قوم ظالم قوم دے نال جنگ لڑیے۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل میں اس قدر جاہلیت آ چکی تھی اور وہ غیر مسلم قوموں کے طور طریقوں سے اتنے متاثر ہو چکے تھے کہ خلافت اور بادشاہی کا فرق ان کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ یعنی کہ انہوں دے اتے جڑی تعلیمات سن نا جنہوں ہی جہالت دی تعلیمات کہنے ہیں وہ انیاں غالب آ چکیاں سن کہ وہ اپنی وہ خلافت جڑی اللہ رب العزت نے دیتی سی انبیاء دے ذریعے انہوں اور بادشاہی دے فرق نو بھول چکے سن کہ بادشاہ جو آئے گا تو پھر وہ کس طرح دا سلوک کرے گا، وہ دے کی معاملات ہوں گے، بادشاہ تو پھر اپنا آرڈر جاری کرتا ہے نا جی۔ خلافت دے اندر اللہ رب العزت دے احکامات نو جڑا وہ تے تعمیل کروائی جاندی ہے، وہ تے عمل کروایا جاندہ ہے۔ اس لیے انہوں نے درخواست جو کی وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں تھی بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر یہ جڑی آیت پڑھی ہے وہ کی انہوں نے کیا یہی کیا نا کہ اللہ اس سانو کوئی بادشاہ کو مقرر کر دے، انہوں نے اپنے نبی نے جا کیا کوئی بادشاہ کو مقرر کرتا ہے۔ وہ خلیفہ کے تقرر کی نہیں بلکہ ایک بادشاہ کے تقرر کی تھی۔ اس سلسلے میں بائبل کی کتاب سموئیل اول میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ یہ انہوں سموئیل بائبل دے اندر ایک وہ دے اندر ہی کتاب ہے، بائبل دے اندر ایک حصہ جنہوں باب کہہ لو سموئیل دے نا تو وہ دے اندر یہ جڑی چیز بیان ہوئی ہے میں پڑھ کے سنا دینا تاکہ ساتھیوں کو پتہ ہوئے کہ وہ چکی لکھا گیا سی، راج بھی موجود ہے۔ سموئیل زندگی بھر اسرائیلیوں کی عدالت کرتا رہا، تب سب اسرائیلی بزرگ جمع ہو کر راما میں سموئیل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھ تو ضعیف ہے اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلتے، اب تو کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر دے جو اور قوموں کی طرح ہماری عدالت کرے۔ یہ بات سموئیل کو بری لگی اور سموئیل نے خداوند سے دعا کی
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚूंकि ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾकि ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ ਨਾਮੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ 'ਚ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਨ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਲਬ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹਮਨਵਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਖਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖਾ ਆਪਣਾ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 1000 ਕਬਲ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਮੂਏਲ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ तलब की है। ये बात शमूएल अलैहिस्सलाम को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की और खुदा ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो इसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है। अल्लाह तबारक तआला ने कहा तेरी नहीं, जेड़ा मेरे निजाम नहीं मानता, मेरे दीन नहीं मानता, किसी होर दीन की तलब च लगा होया है, उन्हें तेरी नहीं मेरी हकारत की है, मेरे अहकामात तो इनकार किया है, मेरे अहकामात का कुफर किया है इन्हें। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तू इन्हां दी गल मान, क्योंकि उन्हें तेरी नहीं मेरी हकारत की है कि मैं इनका बादशाह ना रहूं। यह गल बड़ी बड़ी क्लियर जे। जो ही कहने हैं ना कि अल्लाह ही खालक है, अल्लाह ही मालक है, अल्लाह ही राज़िक है, तो अल्लाह ही बादशाह है और अल्लाह है ही बादशाह। जो अल्लाह बादशाह है तो बादशाह दे ही अहकामात जिहड़े ना वो ही लागू होंदे ने, इस तो अलावा किसी और दे लागू नहीं होंदे। ते जिहड़ा इंसान है ना, ये अल्लाह ने एक अपना नायब बना के भेजा होया जिन्हें ओहदे अहकामात नूं इत्थे लागू करना है। बस इन्नी गल समझण दी। अल्लाह फरमांदा है मेरे तो हट के ये किसी होर बादशाह के तलबगार ने, क्या मैं बादशाह काफी नहीं ना वास्ते, मेरा निजाम गालिब आएगा। लोगों आगे की क्या, शमूएल ने इन लोगों को जो इससे बादशाह के तालब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाले में नौकर रख लेगा। वो अपनी फौज के अंदर उन्होंने नौकर रखेगा, अपने सफा सलार उन्होंने कोई की होंदा जी सूबेदार, कोई वालदार, कोई ना कोई तुहाडे बेटियां जो लैके रखेगा और अपने रसाले नौकर रखेगा और उसके रथों के आगे दौड़ेंगे और वो उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा। मैं आज एक जी गल मैं पढ़ता पिया है, आज जी अल्लाह तबारक तआला ने उस वक्त 1000 साल कबल मसीह गल की थी। ये मेरा एक दोस्त है वो गल करता है कि मैं जनाबे जेडे जिन्हां दी मैं अपना उन्हां दी औलाद चो हाँ, उस वक्त वो थे जनाब 1000 50 अपना 1,000 अफराद ते मुश्तमल उन्होंने की करते सन कि वो अपना उते रसालादार बना देंगे सन, उन्होंने सपा सलार बना देंगे सन। एक गोरा भी यहो कुछ करता रहा इतिहास। जिन्ने भी लोग तुम वेचते जे ना वड्ड वडेरे जिन्होंने समझते जे, ये सारे गोरे की पैदावार ने, जिन्होंने इन्होंने मुरब्बा घोड़ी पाल मुरब्बा ते फलाना मुरब्बा ते फलाना मुरब्बे अलाट किए हुए ने। यही गल उस वक्त का नबी कह रहा है कि तुम चाहते हो कि उन्होंने गुलामी इख्तियार करो, अपने औलादा नूं उन्होंने थले दे दिओ, ओदी गुलामी चो कढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत दी। यही गल उस वक्त आई। अच्छा, वो फिर फखर नाल गल करते हैं कि भी साडा ही जमादार सा उस वक्त दे। अच्छा, वो उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा और बाद से हल जतवाएगा और फसलें कटवाएगा।